आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। लोकसभा से तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन ने शनिवार देर शाम रानीगंज पीर बाबा मजार में चादर चढ़ाई। आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने रानीगंज क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर एक रैली निकाली। लोकसभा से भाजपा के प्रार्थी बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रचार प्रसार किया। आसनसोल लोकसभा से सीपीएम प्रार्थी गौरांगो चैटर्जी ने आसनसोल में गाजेबाजी के साथ चुनाव प्रचार आरंभ किया। रानीगंज के सोष्टीगुड़िया इलाके में भाजपा शहर मंडल की ओर से लोकसभा चुनाव कर दीवार लेखन का कार्य किया गया। फागुन पूर्णिमा के मौके पर दुर्गापुर के आदिवासियों ने जाहिर खानन पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। आसनसोल लोकसभा संसदीय टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में एक कर्मी सभा का आयोजन। दुर्गापुर में बूथ स्तर से कर्मियों के साथ चुनावी बैठक का आयोजन। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से शामी गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। आसनसोल लोकसभा से तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन ने अपने हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ शनिवार देर शाम रानीगंज पीर बाबा मजार में चादर चढ़ाई। आसनसोल लोकसभा से तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन ने अपने हजारों की संख्या के समर्थकों के साथ शनिवार देर शाम रानीगंज पीर बाबा मजार में चादर चढ़ाई। उनके साथ आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी, टीएमसी संगठन के जिला सचिव शिवदास दासू, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली एवं रानीगंज बोरो चेयरपर्सन संगीता सारदा मुख्य रूप से मौजूद रही। रानीगंज एतवारी मोड़ से अपने हजारों समर्थकों के साथ प्रार्थी मुनमुन सेन ने खुली जीप पर सवार होकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया एवं हाथ जोड़कर अपने समर्थकों से मत मांगा। उन्होंने कहा कि जनता को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर पूरा भरोसा है। उन्हीं को देखकर पूरी जनता भारी मतों से उन्हें विजय दिलाएगी। उन्हें इस पर पूरा भरोसा है। दीदी উনি আসেন মুখ দেখি আবার ফিরে চলে যান। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বাসুদেব ভট্টাচার্য। বাসুদেব আচার্য। বাসুদেব আচার্য যে 9 বার জিতেছিলেন, উনি এখন রেকর্ড ব্রেকিং। এইখানে কতটা এটা বুঝি না, শুধু মানুষের ভালোবাসা বুঝি। আর যেখানে সেখানে গেছি, যত জায়গায় গেছি 5 দিন, প্রচণ্ড ভিড় দেখেছি, অনেক মহিলা দেখেছি, আর এত খুশি দেখেছি। আমার মনে হয় ওরা একটা চেঞ্জ চায়, একটু উন্নয়নের পথে যেতে চায়। 5 বছর ধরে একটু কষ্ট হচ্ছে। এখানে তো একজন সাংসদ ছিলেন, কোন সাংসদ? বাবুল সুপ্রিয়। কিছু কাজ করেছে? আমি এখনো কিছু ঘুরিনি, দেখিনি, কিন্তু দেখলাম আপনাদের রাস্তাগুলো খুব খারাপ। আর রাস্তার মাঝখানে রেলিং অনেক ভেঙে পড়েছে। আর যদি আমি আসি, আমার খুব ইচ্ছে অনেক গাছ লাগানো, পলিউশনটা একটু কমাবার। আমাদের একটা বাজেট থাকে না, তো যতখানি পারি তার মধ্যে করি। আমারও কিন্তু বিরাট বিরাট বাজেট নয়, আমার 5 ক্রস বছর, সেটাও আসে ইনস্টলমেন্ট। হিন্দুস্তান কেবল বন্ধ এটা ব্যাপার স্টেট গভর্নমেন্ট না, স্টেট গভর্নমেন্ট নয়, চেষ্টা করেছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তো সবাই মিলে
ওই চেম্বার অফ কমার্স থেকে একটা প্রোটেস্ট করতে হবে, একটা জানতে হবে যে কেন এটা চলছে এত বছর। অনেক কোল মাইন্সও তো বন্ধ না, তো আসানসোল কী করে ডেভেলপ করবো যেগুলো আবার যদি রিওপেন না করি। আমি তো ভগবান নট আল্লাহ, তো আমি চেষ্টা করব কি করা যায়। আমার বলবো ছোঁয়াটা একটু উঁচু, তাদের সাথে কথা বলবো, দেখি ওরা মানে কিনা। আমি জানি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के दोबारा बनाए गए भाजपा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने रविवार रानीगंज क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए एक रैली निकाली। आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के पुनः बनाए गए भाजपा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने रविवार रानीगंज क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए एक रैली निकाली। यह रैली आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक अंतर्गत ईगरा ग्राम पंचायत के नूतन ईगरा ग्राम के रुईदास पाड़ा से निकाली गई, जहां भाजपा से बीते दिन विक्षुब्ध हुए लगभग 100 से अधिक भाजपा समर्थक पुनः भाजपा में नजर आए एवं उनके साथ नारायणकुड़ी ईगरा ग्राम की परिक्रमा की। यह रैली स्थानीय बजरंगबली मंदिर के पास एक छोटी सी चुनावी सभा में तब्दील हो गई। सभा में उन्होंने कहा कि मुनमुन सेन मेरी दोस्त है, पर उन्हें बांकुड़ा में दोबारा टिकट क्यों नहीं दिया गया, आप लोगों वहां देख कर आए हैं। उसने 5 साल तक बांकुड़ा में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के कोयला चोर, बालू चोर मुझे देखकर गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। इस अवसर पर भाजपा के जिला नेता सभापति सिंह, अपूर्व हाजरा, आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक भाजपा के संयोजन आलोक सिंह, बादशाह चैटर्जी, संदीप गोपी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के भाजपा पक्ष से दूसरी बार निर्वाचित होने के बाद रविवार आसनसोल से घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा कर प्रचार आरंभ किया आसनसोल के वर्तमान सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने। बाइक तो आगे करो ना, बाइक तो आगे करो, दबाओ डालिए, डालिए उठाइए। नमस्कार। नमस्ते। মুনমুন ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধু হলেও আমি আগেও বলেছি সারাদিন রাজনীতির ময়দানে আমরা একে অপরের প্রবল প্রতিপক্ষ। তারপর রাত্রিবেলা আমরা একসাথে বসে কফি খেতেই পারি, কিন্তু এটা তো সত্যি কথা যে পার্লামেন্টে ওনার অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে 17% এবং উনি বীরভূমের জন্য কিছু করেননি, সেই জন্য ওখান থেকে ওনাকে সরিয়ে বাঁকুড়া কিছু করেননি, সেই জন্যই ওনাকে সরিয়ে এখানে আসানসোলে আনা হয়েছে। আর বাঁকুড়াতে দেখুন সব পোস্টারই তো পড়ছে যে মেলা উদ্বোধন করা ছাড়া মনমোহন সিং সত্যি কিছু করেনি। 5 কোটি টাকা আসতো, ডিএম এর কাছে জমা হতো, পার্টি যেরকম বলতো সই করে দিতেন, উনি কাজ হয়ে যেত। আর সেই কাজের সঙ্গে আমার কাজটা পাশাপাশি রাখুন, তাহলেই দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যায়। টাকা চুরি করে যারা মানুষের জন্য কাজ না করে, যারা নিজেদের পার্টি অফিস বেআইনি ভেবে বানায়, তাদেরকে কি বলবো বলুন তো? আমার কিছু বলার নেই। সবচেয়ে বড় কথা মিথ্যা কথা বলে এরা মানুষের কাছে যায়। যারা মিথ্যা কথা বলে যাদের ক্যাম্পেইন করতে হয় তাদের সম্বন্ধে কি বলবো? এই যে বাবুল সুপ্রিয় উন্নয়ন করেনি বলছে, এ বলবার সময় লজ্জা পাচ্ছে না যে মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে কি দেখছে যে 100 কোটি টাকার উপর লাগত কে এনেছে? কোথায় বন্ধ এয়ারপোর্ট, কোথায় রেলওয়ে স্টেশন, কোথায় আধার কার্ড, পাসপোর্ট, সবই আসানসোলে মানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম, সব কটাতেই প্রথম করেছে। এরপরেও একটা এয়ারপোর্ট মানে 4-4টে ফ্লাইট মেইন সিটিতে। এরপরে আমি কি বলবো? এরা চোখে দেখতে পায় না, গ্রামে গ্রামে লাইট দিতে পারেনি। 2000-এর ওপরে সিএসআর লাইট লাগিয়েছে। গ্রামেগঞ্জে গিয়ে মানুষকে জিজ্ঞেস করুন কত হাজার মানুষকে উজ্জ্বলা যোজনার স্কিমেতে তাদেরকে গ্যাস বার্নার সিলিন্ডার সব দেওয়া হয়েছে। তো আমার আজই আমার জন্য কথা বলবো, 5 কোটি টাকা দিয়ে যদি এত কাজ করা যেতে পারে তাহলে মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে আরও মানে তৃণমূল সরকার কীভাবে মানুষকে বঞ্চিত রেখেছে। আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, নিজে নানারকমভাবে ফিজিক্যালি অ্যাসল্টেড হয়েছি, নোংরা ভাষার সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু আজকে এসে আরও বেশি সশক্তিকরণ যাকে বলে, মনে অনেক কনফিডেন্স দিয়ে পুজো দিয়ে আবার আজকে নতুন যে এজেন্ডা। আমি তো যেখানে লড়েছিলাম সেখানে মানুষের কাজ করেছি, কনফিডেন্টলি আবার সেখানেই
নিয়েই লড়ছি, এটাই অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে যায়। আমি এক জায়গায় লড়ে আবার অন্য জায়গায় পালাইনি। আমাদের যুবরাজের এত বড় একটা ঘটনা এয়ারপোর্টে ধরা পড়লো, কে ইনিশিয়েট করলো, কে পুরো হোমওয়ার্ক করে দিল্লিতে পাঠিয়ে আছে, কালকে যে আপনারা দেখলেন যে এফআইআর দাখিল করা আছে, কে করেছে? তো অন্যায়ের বিরুদ্ধেও লড়ছি এবং এই 2019টা 2021-এর একটা কার্টেন রেজাল্ট এবং আপনারা দেখবেন 2021-এ একটি সৎ বিজেপি সরকার হয়ে 40 বছর বাদে 34 বছর বাম করেনি, কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, আর দিদি তো সেটা অন্য স্তরে নিয়ে চলে গেছেন। আপনি সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের যত এমপি ছিলেন তাদের সবাইকার রিপোর্ট কার্ড সামনে রাখুন, আর আমারটা দেখুন, রোজই রিপোর্ট কার্ড তৈরি হচ্ছে, রোজই এসে বলছে দাদা এটা লিখলেন না, ওইটা লিখলেন না। কাজেই আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুব গর্বের সাথে আবার আসানসোলে লড়ছি। অনেক কাজ এখানে করার মাথায় ইচ্ছা, যেমন ঘাগরবুড়ি পেছনে নদীর উপর একটা ব্রিজ মানুষের দাবি, কিন্তু এই টাকাতে তো সেটা করা যায় না, রাজ্য সরকার আমাকে কোনোভাবে হেল্পও করবে না, কিন্তু আমি এইগুলো যেগুলো মাথায় আছে সব দ্বিতীয় টার্মে डेफिनेटली করে ছাড়ো। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल से सीपीएम के पक्ष से चुनाव में खड़े हुए प्रार्थी गुरामो चैटर्जी ने सुबह आसनसोल बर्नपुर पुराना हाट के दलीय कार्यालय से गाजे बाजे के साथ चुनाव प्रचार आरंभ किया एवं लोगों से बातचीत की। এটা তো আমাকে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমাকে প্রার্থী করা হয়েছে। এই যে বামফ্রন্টের যে নীতি, যে আদর্শ এবং বামফ্রন্টের যে লক্ষ্য এখন, যে তৃণমূল বিজেপি বিরোধী সমস্ত ভোটকে এককাঠা করে একটা জায়গাতে করে বাম এবং গণতান্ত্রিক প্রার্থীর পক্ষে সেই ভোটগুলো হচ্ছে যে দেওয়ানো, এবং সেই জন্য যে বলেছেন সেইভাবে আমি প্রচার করছি এবং বিজেপিকে পরাস্ত করা কেন্দ্রে এবং রাজ্যে তৃণমূলকে পরাস্ত করা, এই লক্ষ্য নিয়ে প্রচারটা করছি। এবং এই পার্টি এবং বামফ্রন্টের নির্দেশে আমাকে যে প্রচার করতে বলা হয়েছে সেটা আমার পক্ষে খুব গৌরবের। অর্থাৎ গৌরবের কাজ করতে সবারই ভালো লাগে। নিজের বাড়ি মানে এখানে খুব ছোটোবেলা থেকে আমি এখানে মানুষ হয়েছি, বড় হয়েছি। এখানে বিভিন্ন জন, বিভিন্ন পাড়ার যে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন যারা আছে, যাদের সাথে একসাথে খেলা করেছি, খেলার মাঠে গেছি, খেলা করেছি, তাদের সাথে একটা সময় ঘুড়ি ওড়ানো সেই সমস্ত করেছি। তাদের বাড়ির মায়েদের সাথে তাদের সাথে হচ্ছে খাওয়া, তারা খাওয়াতো আমাকে, খাওয়াতেন, তারা হচ্ছে যে মানে তার নিজের সন্তানের মতন দেখতেন আমাকে। খুবই ভালো লাগছে যে বিশেষ করে তারা তো অনেকেই নেই এখন না, তাদের মায়েরা, তাদের বাবা, হ্যাঁ, এরা অনেকেই নেই, কারণ অনেক বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু ছেলেরা যারা আছে আর কি, ছেলে মেয়ে, তারা আমার কারোর সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক, কারোর সাথে বড় দাদার সম্পর্ক, বোনের সম্পর্ক এরকম আছে ভাই, তাদের সাথে আমার খুবই ভালো রিলেশন আছে তাদের সাথে। এটা আছে কারণ ছোটোবেলা থেকে, ধরো খুবই ছোটো থেকে এখানে মানুষ হয়েছি, তো একদম সেই হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতাম এদের সাথে আর কি। ন্যাচারালি দেখা হলে তো ভালো লাগবেই আর কি তাদের সাথে, এবং একটা কোয়ার্ডিয়াল রিলেশন আছে, খুবই আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এদের সাথে। ভাই খানিক নস্টালজিক, সেটা আপনি বলতে পারেন। দেখুন, আমি একটা কথা বলছি, আমি বারবার বলেছি, সব জায়গাতেই বলেছি, যে এবারের এই লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হওয়ার জন্য কম্পিটিশন চলবে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে। আমরা প্রথম হব, ঠিক আছে? ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज के वार्ड संख्या 92 के सोष्टेगुड़े इलाके में रानीगंज भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा लोकसभा चुनाव के प्रार्थी बाबुल सुप्रियो का प्रचार कर दीवार लेखन किया। इस मौके पर रानीगंज शहर मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह, दिनेश सोनी, ओंकार नाथ केसरी, टूडू बाधिकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ले ली बाबू।
बिरानवे नंबर वार्ड के सोष्टी गोड़िया में पिछले विगत 2-3 दिन पहले माननीय अमित शाह प्रधानमंत्री जी द्वारा आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के लिए माननीय श्री बाबुल सुप्रियो जी का नाम इस क्षेत्र के लिए फाइनल हुआ है। और पिछले दिनों 2 दिन से होली का कार्यक्रम था, सभी अपने परिवार कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसको लेकर के फिर आज हम लोगों ने दीवार लेखन का काम शुरू किया है हमारे भाजपा के प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो जी का। और उसके साथ साथ में हम यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं को खुशी है कि एक बार फिर यहाँ से बाबुल सुप्रियो जी का नाम फाइनल हुआ है और एक बार फिर यहाँ से एक रिकॉर्ड वोट से जीत करके बाबुल्ला यहाँ से फिर एक बार सांसद, और इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो है कैबिनेट में बाबुल्ला आए। ऐसे जो है कार्यकर्ताओं को 92 नंबर वार्ड में कुश्तीपुरिया में जो है लड्डू का वितरण भी किया गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रामजीदा की तरफ से किया गया, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सागर राय जी की तरफ से मिठाई का कार्यक्रम किया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के स्पार्क नगर स्थित जयदेव रोड जंगल में रविवार आदिवासी समुदाय की ओर से फागुन पूर्णिमा के मौके पर जाहिर थानन पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित की गई। दुर्गापुर शहर के स्पार्क नगर स्थित जयदेव रोड जंगल में रविवार आदिवासी समुदाय की ओर से फागुन पूर्णिमा के मौके पर जाहिर थानन पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित की गई। प्रकृति एवं मानव के मिलन स्थल पर आदिवासी समाज द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही घने जंगलों के बीच आदिवासी समाज के लोग परंपरागत तरीके से कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना किए। संस्था के चंडी चरण किसको मोहन सोरेन ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धर्मगुरु चैनी जमीन पर विधिवत पूजा अर्चना कार्यक्रम संपन्न हुई। इस मौके पर स्पार्क नगर के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग काफी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम के पश्चात आदिवासी नृत्य, ढोल, नगाड़े से पूरा इलाका गूंज उठा। कार्यक्रम को सफल बनाने में बीजोन साड़ी धर्म जाहिर थाना के चंद्रशेखर टुडू, रंजीत सोरेन तथा चितरंजन टुडू ने सफल भूमिका निभाई। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कहीं जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। BM & Sons, a complete shop, जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071।
आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल, राजबाड़ी, वर्तमान, श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115, 9933657990, 6297841738। Youth Services Department Government of West Bengal present Raniganj Youth Computer Training Center. We offer various computer courses like Office Package, Programming Baby, Java, C, C++, Database Access and Oracle in IT, Corel Draw, PageMaker, Photoshop, Freehand, Flash, Bengali and Hindi font, scanning, internet and email in desktop publishing, accounting package Tele ERP Plus, GST, GenX, ACE, Fact in Financial Accounting System, AutoCAD, Hardware and Networking. Infrastructure, separate classroom in theory and lab, 24 hours power supply, AC classroom, Wi-Fi, LAN connected machine. Course fee, reasonable course fee with easy installment payment system. Study materials, free study materials, library facility. Examination, online exam system which is conducts one of the best IT solution company of the world, multinational company HPE. Re-exam system for failed student within 3 months. Certificate, assignment, mark sheet and government certificate with QR code which is the applicable in employment exchange and the best value from others. Address, 34/1 NSB Road, opposite of State Bank of India and Marwari Sanatan Vidyalaya, Raniganj. Our contact number 0341 244 2500 and 9333 120303. Admission going on for new session. La 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 la. Hey, রান্না ঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, मनपसंद 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 आहारे, मनपसंद गोटा ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে हो। आसनसोल में पहली बार हिंदी माध्यम स्कूल में स्मार्ट क्लासेस और वीडियो क्लासेस की सुविधा दी जा रही है। अपने बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा के लिए एनी पब्लिक स्कूल में भेजें। तो आइए आज ही नामांकन कर उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचें। कक्षा नर्सरी से लेकर चतुर्थ कक्षा तक हमारा पता है एनी पब्लिक स्कूल, हिंदी मीडियम, GT रोड, भांगा पाचल नियर सोनी सेंटर, आसनसोल। हमारा मोबाइल नंबर है 9233343309। डायमंड जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানে ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में रविवार आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक टीएमसी अंतर्गत अमृतनगर कोयरी फुटबॉल मैदान में कर्मी सभा की गई। आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में रविवार आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक टीएमसी अंतर्गत अमृतनगर कोयरी फुटबॉल मैदान में कर्मी सभा की गई, जिसमें मुनमुन सेन ने कहा कि मुझे रुपए पैसों का कोई लालच नहीं, पर अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल रुपए दे तो आप उसे ले ले, मगर वोट ममता बनर्जी को ही दे। आसनसोल साउथ विधायक तापस बनर्जी तथा आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष बाबू राय ने आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक अंतर्गत 5 ग्राम पंचायतों से 10,000 वोटों से मुनमुन सेन को लीड दिलाने की बात कही। वहीं टीएमसी जिला अध्यक्ष वी शिवदासन दासू ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को गिले शिकवे दूर कर एकजुट होकर कार्य करना होगा। इस मौके पर टीएमसी युवा नेता अशोक रुद्र, पश्चिम बर्धमान की जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी, रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया, उप सभापति देवराज मिश्र, अभय उपाध्याय, मोहम्मद शब्बीर, अर्जुन सिंह सहित काफी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। ভীষণ ভালোবাসতো। এবার আমার দুটো কথা শুরু করি। এতগুলো মেয়ে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমরা তো আছোই, আমার ছোট ভাই, আমার ছেলে, তোমরা আছোই, কিন্তু এতগুলো মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এত সকালে অপেক্ষা করছে, কাজ করো তোমরা। আমার খুব খুব ভালো লাগছে, কেন আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। সবসময় স্কুলে কলেজে পড়ার দরকার নেই, কিন্তু বেরিয়ে এসে আমিও কিন্তু তোমাদের মতো রোজগার করেছি। তো আমি চাইবো যে শুধু পুরুষ মানুষ কেন রোজগার করবে, তোমরাও করবে। অনেক ওয়েলফেয়ার স্কিমস আছে, তোমরা অনেক কিছু হাতের কাজ করতে পারবে, তোমাদের কাছে ধরিয়ে দিতে হবে, শেখাতে হবে, আর তোমরা করবে। কেউ যেন না বলে যে আমরা কাজ করি না। আমাদের স্বামীর অনেক অসুবিধা হয়, তারা রিটায়ারমেন্ট নিতে হয়, ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দুস্তান কেবলসটা খুলতে পারবো কি না আমরা কেউ জানি না, চেষ্টা করব। শুনেছি কিছু বাকি নেই, কিন্তু উন্নত কোম্পানি আছে যাতে ওরা বন্ধ না হয়, যারা ওরা ভালোভাবে থাকতে পারে, আমরা সেইখানে কাজ করতে পারি, সেটা তো আমরা চেষ্টা করবো। আসানসোলে গাছ লাগাবো যাতে পলিউশনটা, এই পিচ্ছিল হাওয়াটা আমাদের বাচ্চাদের মুখে না লাগে। গাছ লাগাবো, ভালো থাকবে, রাস্তাগুলো একটু ভালো করতে হবে। আমি অবাক হয়ে গেল, শহর এত বছর তোমরা সকলে ট্যাক্স নেই, আসানসোলে তো কিছু করেনি। গর্ত, এত গর্ত, আমার প্রায় কান্নাকাটি লাগে আমার গাড়ির কথাটা ভেবে, কেন ওর গাড়িটা আমার লক্ষ্মী, অনেক কাজ আছে ওর, আমাকে অনেক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে ওকে। তো আশা করি ছোট ছোট কাজ নিয়ে শুরু করবো। ছেলেরা আছে, তোমরা সাহায্য করবে, বড়রা আছে, ছোট ছোট নেতা, তাদের সাথে আলোচনা করে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে করে এসেছি, নমস্কার করে এসেছি। উনি কিন্তু ভীষণ ভীষণ ভালো লোক, উনি গাছ লাগাতে শুরু করেছেন। আর মাইন্সেও আমরা যাব, যাতে ওখানে একটু বাচ্চাদের, মেয়েদের, আমি কারো টাকা নিই না, আমার দরকার নেই, তোমাদেরও দরকার নেই। বাইরে থেকে আসবে অন্য পার্টি, তোমাদের অনেক লোক দেখাবে, সে টাকাটা হয়তো দেবে, নিয়ে নিও, কিন্তু ভোটটা দিদিকে দিও, মমতা ব্যানার্জি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार में रविवार तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से बूथ स्तर से कर्मियों के साथ चुनावी बैठक का आयोजन किया गया। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार में रविवार तृणमूल कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से बूथ स्तर से कर्मियों के साथ चुनावी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य तौर से बर्दवान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी डॉक्टर मुमताज संघमित्रा ने ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर हर बूथ कर्मियों के संग भागीदारी निभाने पर जोर दिया। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने इलाके में हो रही समस्याओं से प्रत्याशी को अवगत कराया एवं चुनावी रणनीति बनाने पर सहमति जताई। मुमताज संघमित्रा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में दुर्गापुर के लोगों एवं संगठन के कर्मियों ने जिस उत्साह से जीत दिलाई थी, उसी का मैं आभारी हूँ। मौके पर दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्थी, शिक्षा सेल के डॉक्टर कलीमुल हक, विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, ननी चेयरमैन मृगेन नागपाल, बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार, राखी तिवारी, राजीव घोष, असीमा चक्रवर्ती, चंद्रशेखर बैनर्जी सहित सभी वार्डों के पार्षद मौजूद थे। আমি
এসেছি পার্টির মধ্যে, কিন্তু যারা এই আপনাদের মধ্যে সুতরাং সকলের মধ্যে সম্বাদ্য, আর এটাই তো আমাদের এমনিতে লক্ষ্য। কেন আমরা दुर्गापुर से नुमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से होली के अवसर पर शनिवार संध्या संस्था के सभागार में शामी गजल कार्यक्रम आयोजित की गई। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से होली के अवसर पर शनिवार संध्या संस्था के सभागार में शामी गजल कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें कोलकाता से आए कलाकार बर्नाली चैटर्जी तथा रानीगंज मूल के निवासी वर्तमान कोलकाता में रहने वाले गजल गायक मुरली द्वारा प्रस्तुत की गई गजलों से श्रोतागण काफी प्रभावित हुए। लगभग 1 दर्जन से अधिक गजलों का आनंद लायंस क्लब के सदस्यों ने उठाया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता ने बताया कि लायंस क्लब ऑफ रानीगंज होली, दिवाली, मकर संक्रांति तथा अन्य त्योहारों पर इस तरह के आमोद प्रमोद के लिए कार्यक्रम रखती है। इस अवसर पर रानीगंज बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा, सचिव आलोक बगाड़िया, प्रोजेक्ट चेयरमैन राजेश खेड़िया सहित संस्था के काफी महिला पुरुष सदस्यगण उपस्थित रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। लोकसभा से तृणमूल प्रार्थी मुनमुन सेन ने शनिवार देर शाम रानीगंज पीर बाबा मजार में चादर चढ़ाई। आसनसोल लोकसभा संसदीय सीट के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने रानीगंज क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर एक रैली निकाली। लोकसभा से भाजपा के प्रार्थी बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रचार प्रसार किया। आसनसोल लोकसभा से सीपीएम प्रार्थी गौरांगो चैटर्जी ने आसनसोल में गाजेबाजी के साथ चुनाव प्रचार आरंभ किया। रानीगंज के सोचती गुड़िया इलाके में भाजपा शहर मंडल की ओर से लोकसभा चुनाव कर दीवार लेखन का कार्य किया गया। फागुन पूर्णिमा के मौके पर दुर्गापुर के आदिवासियों ने जाहिर खानन पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। आसनसोल लोकसभा संसदीय टीएमसी उम्मीदवार मुनमुन सेन के समर्थन में एक कर्मी सभा का आयोजन। दुर्गापुर में बूथ स्तर से कर्मियों के साथ चुनावी बैठक का आयोजन। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से शामी गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।